کیا امریکہ کا سپر پاور کا غرور بالآخر خلیج کی ریت میں دفن ہو گیا؟ کیا ولی عہد محمد بن سلمان نے واشنگٹن اور تل ابیب کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا کر نیوکلیئر پاور بننے کا آخری کارڈ کھیل دیا ہے؟ ایک طرف وائٹ ہاؤس کی شرائط، دوسری طرف اسرائیل کی چیخیں، لیکن ریاض کا پیغام بالکل صاف ہے۔ شرائط ہم طے کریں گے، واشنگٹن نہیں۔ دنیا کو ہلا دینے والے 1-2-3 ایٹمی معاہدے کی اندرونی کہانی جو مڈل ایسٹ کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے۔ ویورز، مشرق وسطیٰ کے سیاسی منظرنامے پر اس وقت وہ سب سے بڑا دھماکہ ہو چکا ہے جس نے واشنگٹن سے لے کر تل ابیب تک سکتہ طاری کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام تر سیاسی دباؤ، ابراہم اکارڈ میں شمولیت کی سخت شرائط اور تل ابیب کی جنگی ہٹ دھرمی اور حکمرانوں کی مخالفت کے باوجود سعودی عرب نے اپنے قومی سلامتی، خود مختاری اور ایٹمی طاقت بننے کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ جب امریکہ نے اسرائیل کی خوشنودی کے لیے شرط رکھی کہ ایٹمی ٹیکنالوجی چاہیے تو پہلے اسرائیل کو تسلیم کرو، تو آل سعود کا جواب ایک گرجدار انکار تھا۔ سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے کہ فلسطین کے حقوق، بیت المقدس کی آزادی یا سعودی عرب کی اپنی دفاعی پالیسی پر کوئی غیر ملکی ڈکٹیشن قبول نہیں کی جائے گی۔ امریکہ کے ساتھ تاریخی 1-2-3 سویلین نیوکلیئر معاہدے نے اسرائیل کی صفوں میں بھگدڑ مچا دی ہے۔ لیبرمین جیسے کٹر اسرائیلی سیاستدان چیخ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ سعودی عرب کو ایٹم بم کے دہانے پر لا کھڑا کرے گا، جبکہ پاکستان، ترکی اور مصر جیسے اسلامی بلاک کے مضبوط اتحاد نے امریکہ کے تمام حساب کتاب الٹ کر رکھ دیے ہیں۔ اس ولاگ میں ہم پردے کے پیچھے چھپی ان سچائیوں کو بے نقاب کریں گے۔ کیا سعودی عرب اپنی سرزمین پر یورینیم افزودہ کرنے کا حق حاصل کر چکا ہے؟ ٹرمپ کے ابراہم اکارڈ کے مطالبے کو ولی عہد محمد بن سلمان نے کس طرح مسترد کیا؟ اور کیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام سعودی عرب کے دفاع کی حتمی ڈھال بن چکا ہے؟ اس ولاگ میں سارا منظرنامہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ولاگز اور میں ہوں حمزہ طارق۔ ویورز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک تاریخی سول نیوکلیئر معاہدے کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت سعودی عرب کو اپنے شہری ایٹمی پروگرام کے لیے یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 30 سال پر محیط اس ممکنہ معاہدے میں امریکی کمپنیاں شامل ہوں گی اور ایک مشترکہ فیزیبلٹی سٹڈی کے بعد سعودی عرب میں یورینیم کی افزودگی کی تنصیب بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس معاہدے کو امریکی کانگریس میں پیش کیا جائے گا، جہاں اسے قانون سازوں کی جانب سے سخت مخالفت اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی اراکین اسمبلی کو خدشہ ہے کہ سعودی عرب کو خود سے یورینیم افزودگی کی اجازت دینے سے خطے میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور ایک نئی مقابلے بازی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب ویانا میں قائم بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کا رکن ملک ہے، جو پرامن ایٹمی سرگرمیوں کو فروغ دیتی ہے اور نگرانی بھی کرتی ہے۔ تاہم ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس نئے معاہدے میں ایجنسی کا اضافی پروٹوکول شامل نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ایٹمی تنصیبات کی سخت تفتیش اور نگرانی کا دائرہ محدود ہو سکتا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے نام پر جنگ جاری ہے۔ اگرچہ یورینیم کی افزودگی ایٹمی بم بنانے کا فوری راستہ نہیں ہے، لیکن یہ ہتھیار بنانے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اسی وجہ سے غیر ملکی ایٹمی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سعودی زمین پر یورینیم کی افزودگی کی ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کا ذریعہ بننا کوئی اتنا بھی مشکل کام نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی پہلے یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنایا تو وہ بھی اسی راستے پر چلے جائیں گے۔ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس پاکستان اور سعودی عرب نے قطر میں حماس کے حکام پر اسرائیلی حملے کے بعد دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی دستیاب ہوگا۔ جبکہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ملک میں یورینیم افزودگی کے حق سے دستبرداری اختیار کی تھی، جسے بین الاقوامی ماہرین ایٹمی پاور کے لیے ایک بہترین نمونہ مانتے ہیں۔ ویورز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سویلین مقاصد کے جوہری معاہدے کی منظوری سعودی عرب کی جانب سے ابراہیمی معاہدوں میں شمولیت سے مشروط ہوگی۔ ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے محکمہ توانائی اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے سول جوہری معاہدے کی منظوری دی جائے گی۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ اس معاہدے کے تحت کسی بھی مواد کی افزودگی نہیں ہوگی اور یہ صرف غیر فوجی استعمال سے متعلق ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایران، یو اے ای اور دیگر ممالک میں سویلین جوہری پروگرامز کی مثال دی اور کہا کہ امریکہ سویلین جوہری تنصیبات کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ سعودی جوہری معاہدہ
इस बात से मशरूत होगा कि सऊदी अरब इंतहाई काबिल एहतराम और कामयाब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाए। सऊदी अरब ने ताहाल ट्रंप के बयान पर तो तबसरा नहीं किया। अमरीकी सदर के इस बयान ने गुज़श्ता कई माह से ज़ेर बहस इस मामले को दोबारा से छेड़ दिया है कि आया मशरिक़ वस्ता के मज़ीद ममालिक इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने से मुताल्लिक़ इब्राहिमी मुआहिदों में शामिल हो भी सकते हैं कि नहीं। मई 2026 के दौरान ट्रंप ने कहा था कि मैंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन से ये मुतालबा किया है कि वो इज्तमाई तौर पर इब्राहिमी मुआहिदों में शामिल हो जाएं ताकि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाया जा सके। आसान अल्फाज में इब्राहिमी मुआहिदे या अब्राहम अकॉर्ड से मुराद मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की तरफ से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात उस्तवार करना है। 2020 के दौरान ट्रंप के पहले दौरे सदारत के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इब्राहिमी मुआहिदों पर दस्तखत करके इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। माजी में सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर चुके हैं। इन सभी ममालिक का मुतालबा रहा है कि पहले एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होगा। अमरीका सऊदी जोहरी मुआहिदा क्या है और इस पर इसराइल ने आखिर क्या कहा है, तो ये आपको बताते हैं। अमरीका और सऊदी अरब ने एक तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत खलीजी मुमलिकत को एक सिविलियन जोहरी प्रोग्राम तैयार करने की राह हमवार होने की तवक्को है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान से पुरअमन मकासद के लिए जोहरी ताउन से मुताल्लिक़ 123 मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहिदे को पुरअमन जोहरी ताउन का मुआहिदा भी करार दिया गया है, जिसके बारे में अमरीकी महकमा तवानाई का कहना है कि इससे सऊदी अरब के जोहरी तवानाई प्रोग्राम में अमरीकी कंपनीज को वसी रसाई हासिल हो जाएगी। मुआहिदे का मुकम्मल मतन अवाम के सामने जारी नहीं किया गया, लेकिन अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसमें मुस्तकबिल में सऊदी अरब को यूरेनियम की अफजूदगी की इजाज़त देने की गुंजाइश मौजूद हो सकती है। यूरेनियम को बिजली घरों के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसी मवाद को जोहरी हथियारों की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जोहरी माहिरीन और इसराइल जो मशरिक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है कि साबिक ओहदेदारों ने तशवीश का इजहार किया है कि यह मनसूबा सऊदी अरब को जोहरी हथियार तैयार करने के काबिल भी बना सकता है। इसराइल के वज़ीर मुआशियात का कहना है कि अगर सऊदी अरब जोहरी तवानाई को सिर्फ तवानाई की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करे तो इसराइल को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। नीर बरकात ने इसराइली फ़ौजी रेडियो से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर वो इसे पुरअमन मकासद के लिए चाहते हैं तो हम इसके साथ चल सकते हैं। अमरीका इसराइल को ख़तरे में नहीं डालना चाहता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मामलात में ख़तरात को समझे बगैर आगे नहीं बढ़ते हैं। इसके बरक्स इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसराइल को इस मुआहिदे की मुखालिफत करनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सऊदी अरब का सिविलियन जोहरी प्रोग्राम बिलाखिर जोहरी हथियारों की जानिब ही लेकर जाएगा। ये पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में असलहे की गैर ज़रूरी दौड़ को जन्म दे देगी। क्या नया अब्राहम अकॉर्ड या इब्राहिमी मुआहिदा मुमकिन है? तो व्यूअर्स, ट्रंप बारहा कह चुके हैं कि वो अपने पहले दौरे सदारत में तय पाने वाले उन मुआहिदों को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। यूएई और बहरीन ने 2020 में ट्रंप के पहले दौर में उन मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए थे, जिससे एक तवील अरसे से कायम रिवायत टूट गई थी और वो एक चौथाई सदी में इसराइल को तस्लीम करने वाले पहले अरब ममालिक बन चुके हैं, जिसके बाद मराकश और सूडान ने भी उसी राह पर कदम बढ़ाया। सऊदी अरब के लिए इसराइल को तस्लीम करना महज एक सिफारती संग मील नहीं बल्कि हसास कौमी सलामती का मसला है जो खित्ते के कदीम और पेचीदा तनाज़ात में से एक के हल से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब का इस बारे में दो टोक और सख्त मौक़िफ़ रहा है कि वो उस वक्त तक अब्राहम अकॉर्ड या इब्राहिमी मुआहिदे पर दस्तखत नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक नहीं हो जाएगा। मई के दौरान ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुतालबा किया था कि उन्हें मुश्तरका तौर पर इब्राहिमी मुआहिदे पर दस्तखत करने चाहिए। ईरान के खिलाफ जंग और मुआहिदे के लिए जारी मुज़ाकरात के तनाजुर में सदर ट्रंप का कहना था कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर सरबराहान के साथ गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा था कि यह लाजमी होना चाहिए कि ये तमाम ममालिक कम अज़ कम बैक वक्त मुआहिदा इब्राहिमी पर दस्तखत करें। ट्रंप ने यह उम्मीद भी जाहिर की थी कि वो इसराइल को तस्लीम करने वाले तारीखी इब्राहिमी मुआहिदों का हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन क्या सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है? तो मई 2026 के दौरान ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ अमरीकी मुआहिदे का आगाज़ सऊदी अरब और कतर की जानिब से इब्राहिमी मुआहिदे पर दस्तखत से होना चाहिए। CNN के मुताबिक एक सऊदी सोर्स ने उस वक्त बताया था कि इस मामले पर रियाज का मौक़िफ़ बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुआ, जबकि दूसरे जरिए ने कहा था कि ट्रंप ने कॉल पर ममालिक की हौसला अफजाई की थी, ना कि उसे ईरान मुआहिदे की किसी शर्त के तौर पर पेश किया गया हो।
सऊदी अरब के मौक़िफ़ के बारे में CNN से बात करते हुए मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर हसनुल हसन ने कहा कि कई ममालिक इसराइल को शक की नज़र से देखते हैं। इसराइल ने गज़ा, लेबनान और शाम में इलाकों पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल का मुकाबला करने के लिए मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इत्तेहाद भी कायम किया है, तो उनका ख्याल नहीं है कि खित्ते के ममालिक ट्रंप की इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे या इससे इत्तेफाक करेंगे। उस वक्त इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली वाइज ने रॉयटर्स को बताया था कि ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे को इब्राहिमी मुआहदों के तसलसल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसराइल और खित्ते दोनों के लिए फ़ायदेमंद और वाशिंगटन के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि वो एक तसव्वुर को दूसरे तसव्वुर से बदल रहे हैं। एक जानिब ईरान को झुकने पर मजबूर करने का ख्याल है और दूसरी जानिब ये तसव्वुर के कमज़ोर मुआहिदा नए मशरिक़ वस्ता के निज़ाम की बुनियाद रख सकता है। व्यूअर्स, इजारादारी और तसल्लुत का दौर अब ख़त्म हो चुका है। अमेरिका का अब्राहम अकॉर्ड का सियासी कार्ड हो या इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के वावेले, सऊदी अरब ने साबित कर दिया है कि अब फैसलों का मरकज़ वाशिंगटन नहीं बल्कि रियाज़ है। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में खलीज ने यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर ईरान या इसराइल के पास एटमी सलाहियत है या खित्ते की सलामती को ख़तरा लाहक है तो अरब दुनिया अब किसी की मोहताज नहीं रहेगी। पाकिस्तान के साथ नाकाबिल तस्खीर दिफाई मुआहदे से लेकर अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सऊदी अरब का हर कदम एक खुददार और खुद मुख्तार एटमी मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहा है। इसराइल की चीखो पुकार इस बात का सबूत है कि मशरिक़ वस्ता में पावर का तवाज़ुन अब तब्दील हो चुका है। अब सवाल ये नहीं कि क्या सऊदी अरब एटमी ताकत बनेगा, सवाल ये है कि वाशिंगटन और तल अवीव इस नई हकीकत को कब तक तस्लीम करेंगे। क्या सऊदी अरब का अब्राहम अकॉर्ड को रद्द करके एटमी सलाहियत पर डटे रहना एक मास्टर स्ट्रोक है? आपकी इस तमाम सूरत हाल पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।